እንኳን ወደ ኢትዮሃሁ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ናጽልም እንደምንዋላችሁ። ዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው ፕሮባቢሊቲ ኢን ራንደም ፕሮሰስ ላይ ጥያቄዎችን እናያለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትርሱ እያለን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው ምንድነው? ኮንሲደር ቱ ራንደም ቫሪያብልስ x, y with joint probability mass function given in the table below. joint probability mass function ሰጥቶናል። x 1 2 3 y ደግሞ 2 4 5 ሲሆን ተሰጥቶናል ቴብሉ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። a የሚለው ምንድነው? find probability of x less than or equal to 2, y less than or equal to 4. ስለዚህ a ላይ የሚለው ምንድነው? probability of x less than or equal to 2, y less than or equal to 4. ይሄ ነው። x አችን ግን ምንድነው? x is equal to 1 2 3 ነው and y ደግሞ ምንድነው? 2 4 and 5 ይሄን ያለን። ስለዚህ probability of x less than or equal to 2, y less than or equal to 4 ማለት x 1 እና 2 ያጠቃልላል። less than or equal to 2 ስለሚል ሁለቱ ማለት ነው። y ደግሞ less than or equal to 4 ነው የሚለው 2 እና 4 ማለት ነው። ስለዚህ this is equal to probability of x is equal to 1 y is equal to 2 plus x1 y2 x1 y4 ሲሆን ማድረግ እንችላለን። probability of 1 4 plus probability of በአንድ ጨረስኩት ማለት ነው 1 2 1 4 ማለት ነው። እንደገና ደግሞ probability of 2, 2 plus probability of 2, 4 እንዲህ ማድረግ ይችላል። ይሄ ምንድነው? ሁሉ ጊዜ ይሄኛው x ማለት less than or equal to 2 ነው። y ደግሞ 4 እና ከ4 በታች ነው። this is equal to from the table probability of x is equal to 1, y is equal to 2 ማለት ስንት ነው? 1/12 ይሆናል plus probability of x is equal to 1, y is equal to 4 ማለት 1/24 ይሆናል plus probability of x is equal to 2, y is equal to 2 ማለት ስንት ይሆናል? 1/6 plus probability of x is equal to 2, y is equal to 4 ማለት ስንት ይሆናል? 1/12 ይሆናል። ይሄንን በዝደምሩ ስንት ታመጣላችሁ? 3/8 ይሆናል ማለት ነው። therefore probability of x less than or equal to 2, y less than or equal to 4 is 3/8 ይሆናል ማለት ነው። b ላይ የተጠየቃችሁት ምንድነው? find the marginal probability mass function of x and y ነው የሚለው። b the marginal probability mass function of x and y ምንድነው የሚለው? discrete random variable ስለሆነ probability of x is equal to xi ማለት the marginal probability mass function of random variable x is equal to xi ማለት the marginal probability mass function of x of xi ይሆናል። this is equal to the sum of the joint probability mass function of xi, yj over all yj's and the marginal probability mass function of random variable y is equal to yj ማለት ምን ማለት ነው? the marginal probability mass function of y of yj is equal to by definition the joint probability mass function probability of xy, xi yj over all xi's ይሄ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? the marginal probability mass function of x is equal to 1 ማለት ምን ማለት ነው? probability mass function of x of 1 this is equal to the sum over all yj's the joint probability mass function of xi ምንድነው ማለት ነው? 1 and yj ይሄ ማለት probability of xy of 1, yj ማለት 2 y ከሁለት ስለሚጀምር ማለት ነው። in this case yj ማለት 2 4 እና 5 ነው።
plus the joint probability mass function of 1 comma 4 plus the joint probability mass function of 1 comma 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the joint probability mass function of 1 comma 2 1 comma 4 1 comma 5 ከቴብሉ እንደምታገኙት ስንት ይሆናል ማለት ነው? 1 over 12 plus the joint probability mass function of x y of 1 4 ማለት ስንት ይሆናል? 1 over 24 plus the joint probability mass function of 1 comma 5 ማለት 1 over 24 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ብትደምሩ ስንት ታመጣላችሁ? 1 over 6 ማለት ነው። therefore the marginal probability mass function of x is equal to 1 is 1 over 6 ይሆናል ማለት ነው። the marginal probability mass function of x is equal to 2 ማለት ነው። the marginal probability mass function of x of 2 is equal to the sum of the marginal probability of xy of 2 comma yj over all yj again 2 4 5 ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? the joint probability mass function of 2 comma 2 plus the joint probability mass function of 2 comma 4 plus the joint probability mass function of 2 comma 5 ይሆናል። ስለዚህ the joint probability mass function of 2 comma 2 ማለት is equal to 1 over 6 plus the joint probability mass function of 2 comma 4 ማለት 1 over 12 plus the joint probability mass function of 2 comma 5 ማለት 1 over 8 ማለት ይሄንን ብንደምር ስንት እናገኛለን? 3 over 8 ማለት ነው። therefore the marginal probability mass function of x is equal to 2 is 3 over 8 ይሆናል። the marginal probability mass function of x is equal to 3 ማለት the marginal probability mass function of x of 3 is equal to the sum of the joint probability mass function of 3 comma yj where yj runs from 2 to 5 yj የምንለው 2 4 5 ማለት ነው። this is equal to the joint probability mass function of 3 comma 2 የx ዋጋ አይቀየርም፣ የy ዋጋ ግን over all y's እንደምራለን ማለት ነው። የማንን ለማግኘት? የxን probability mass function ለማግኘት ማለት ነው። plus the joint probability mass function of xy 3 comma 4 plus the joint probability mass function of 3 comma 5 the joint probability mass function of 3 comma 2 ማለት 1 over 4 plus the joint probability mass function of 3 comma 4 ማለት 1 over 8 plus the joint probability mass function of 3 comma 5 ማለት 1 over 12 ይሆናል። ይህንን ብትደምሩት 11 24ኛ ይመጣል ማለት ነው። therefore the marginal probability mass function of x is equal to 3 ማለት 11 24ኛ ይሆናል። አሁን ደግሞ ለy እንፈልጋለን ማለት ነው። ለy ደግሞ ስንፈልግ the marginal probability mass function of y is equal to yj ማለት ነው the sum of the joint probability mass function of xi, yj over all xi's ማለት ነው። ምን ደምረው እንደዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the marginal probability mass function of y is equal to 2 ማለት ምን ማለት ነው? the sum of the joint probability mass function of xi, 2 ይሆናል over all xi's xi የምንለው in this case ስንት ነው? 1 2 3 ማለት ነው። over all x ስንደምር የምናገኘው ምንድነው? የyን marginal probability mass function እናገኛለን። ይሄ ማለት ነው the joint probability mass function of xy of 1, 2 ለxi አንድን ስናስገባ ማለት ነው plus the joint probability mass function of ለx2 y ግን as it is 2 ነው የሚሆነው plus the joint probability mass function of probability of xy of xi 3 ነው y ግን ስንት ነው? 2 ማለት ነው። ይሄንን ስንደምር ስንት እናገኛለን? 1 over 12 plus the joint probability mass function of xy of 2, 2 ማለት 1 over 6 የዚህኛው plus 1 over 4 ይሆናል። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይሄ 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። therefore the marginal probability mass function of y is equal to 2 is 1 over 2
the marginal probability mass function of y is equal to 4 ማለት ነው the sum of the joint probability mass function of xi, 4 for all xi's. xi is equal to 1, 2, 3. And ስናወጣው ምን ይሆናል? probability of xy of xi is 1, y is 4 plus xi ብቻ ነው የሚቀየረው. The joint probability mass function of xy of xi2 y4 plus the joint probability mass function of xy of xi3, y is 4. This is equal to 1 over 24 plus 1 over 12 ይሄ ማለት ነው plus ይሄን ታገኙት ከየት ነው? ከቴብሉ ነው። ለምሳሌ the joint probability mass function of 3, 4 ማለት x3 y4 ማለት x3 ይሄ ነው x3 ማለት ይሄ ነው y4 ነው ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ x3 y4 ማለት ይሄ ነው x3 y5 ማለት እንትን የትኛው ነው? ይሄ ነው። አሁን ግን x3 y4 ነው የሚለው the joint probability mass function of x3 y4 ማለት ይሄ ማለት ነው። እቺኛዋ ማለት ናት። እቺ ስንት ናት? 1 over 8 ሆናለች ማለት ነው። 1 over 8 ሆናለች። ከዚህ ኢኳል ቱ አንድ ላይ ብትደምሯቸው ይሄንን 1 over 4 ታገኛላችሁ ማለት ነው። therefore the marginal probability mass function of y is equal to 4 is 1 over 4. Finally, the marginal probability mass function of y is equal to 5 is equal to the sum of the joint probability mass function of xi, 5 over all xi's. xi 1, 2, 3. This is equal to the joint probability mass function of 1, 5 plus the joint probability mass function of xy 2, 5 plus the joint probability mass function of 3, 5. This is equal to the joint probability mass function of 1, 5 is 1 over 24 plus this joint probability mass function is 1 over 8 plus this joint probability mass function is 1 over 12. And ብትደምሩ ስንት ታገኛላችሁ? 1 over 4. Therefore, the marginal probability mass function of y is equal to 5 ማለት ስንት ይሆናል? 1 over 4 ማለት ነው። C ምን ይጠይቃችሁ? Find the conditional probability of y given that x is equal to 1 ተብለናል። C conditional probability of y is equal to 2 given that x is equal to 1 ማለት ምን ማለት ነው? This is the joint probability mass function of 1, 2 x and y 2 ማለት ነው divided by the marginal probability mass function of x of 1 ማለት ነው። The probability of a less b ማለት ነው probability of a intersection b over probability of b ማለት ነው። ስለዚህ the joint probability mass function of x is equal to 1, y is equal to 2 divided by the marginal probability mass function of x is equal to 1. ይሄ ማለት ነው 1 over 12 divided by this the joint probability mass function of x is equal to 1, y is equal to 2 ማለት 1 over 12 ነው divided by the marginal probability mass function is 1 over 6. ይሄ ማለት ስንት ይሆናል? 1 over 2. Therefore, the probability of y is equal to 2 given that x is equal to 1 is 1 over 2. D. Are x and y independent? Are x and y independent? Independent ናቸው ወይ ነው? Independent ከሆኑ if they are independent, if they are independent, the joint probability mass function of x, y should be the same as the product of the marginal probability mass function. ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። joint probability mass function ናቸው ከማርጂናል probability mass function ናቸው ፕሮዳክት ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው if they are
independent. If they are dependent, dependent ከሆኑ the joint probability mass function of x, y is not equal to the product of the marginal probability mass function. ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው የምናደርገው? x ምንለው 1 2 3 ያለን y 2 4 5 አለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? the marginal probability mass function of 1 times the marginal probability mass function of 2 1ን ከ2 1ን ከ4 1ን ከ5 እንወስዳለን ማለት ነው። this is equal to የዚህ ፕሮዳክት ስንት ነው የሚወጣው? probability mass function of x is equal to 1 ማለት 1/6 ነው። 1/6 times the probability mass function of y is equal to 2 is 1/2. this is equal to 1/12 ይሆናል። the probability mass function of x is equal to 1 and probability mass function of y is equal to 4 ስንት ይሆናል? 1/6 times 1/4 this is equal to 1/24 ይሆናል። the marginal probability mass function of 1 times the marginal probability mass function of y is equal to 5 this is equal to 1/6 times 1/4 ስንት ይሆናል? 1/24 but the joint probability mass function of x, y 1, 2 ስንት ነው? ከሌሉ እንደምንመለከተው x 1 y 2 ሲሆን 1/12 ስለዚህ ይሄ ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ይሄና ይሄ እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። the joint probability mass function of x 1 y 4 x 1 y 4 ሲሆን 1/24 is equal to 1/24 እዚህ ጋር 1/24 ስላገኘን ይሄ ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል። the joint probability mass function of 1 5 ማለት ይሄ ነው። x equal to 1 y equal to 5 ማለት 1/24 ስለዚህ 1/24 again ይሄ ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። for x equal to 1 ጨረስን። for x equal to 2 ደግሞ እንሂድ። for x is equal to 2 ስንሄድ x 2 y 2 ሲሆን the probability mass function of x is equal to 2 y is equal to 2 is 3/8 times 1/2 ስንት ይሆናል? 3/16 the marginal probability mass function of 2 times the marginal probability mass function of y is equal to 4 this is equal to 3/8 times the marginal probability mass function of y is equal to 4 y is equal to 4 ማለት ስንት ነው? 1/4 ስንት ይሆናል? 3/32 the marginal probability mass function of x is equal to 2 and the marginal probability mass function of y is equal to 5 is equal to x is equal to 2 3/8 times the marginal probability mass function of y is equal to 5 is 1/4 is equal to 3/32. now let's find the joint probability mass function of 2, 2. the joint probability mass function of x is equal to 2 y is equal to 2 ማለት 1/6 this is equal to 1/6 this is not equal to 3/6 the joint probability mass function of 2, 4 ሲሆን ስንት ይሆናል? 1/12 which is different from 3/32 and the joint probability mass function of 2, 5 ማለት ስንት ነው? 1/8 which is different from 3/32 ስለዚህ እነዚህ ሁለት ራንደም ቫሪያብሎች they are not independent ማለት ነው። are they independent ነው የሚለው no ማለት ነው። for x is equal to 3 እንፈልጋለን ማለት ነው። 3 times probability mass function of 2 is equal to 3 ሲሆን ስንት ነው ያለን? 11/24 times probability of y is equal to 2 1/2 internal 11/48 the marginal probability mass function of x is equal to 3 y is equal to 4 internal 11/24
24 times the marginal probability mass function of y is equal to 4. That is 1 over 4, which is equal to 11 over 96. Marginal probability mass function of x is equal to 3, y is equal to 5 ማለት 11 over 24 times 1 over 4 is equal to 11 over 96 ይሆናል። Now let's check the joint probability mass function. 3,2 3,2 ሲሆን ስንት ነው? 3,2 ማለት 1 over 4 is equal to 1 over 4, which is not equal to this one. The joint probability mass function of 3,4 1 over 8 it's not equal to 11 over 96, and the joint probability mass function of 3,5 ማለት 1 over 12 ነው 1 over 12 ነው, which is different from 11 over 96 ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በአጠቃላይ ሁለቱ ራንደም ቫሪያብልስ x እና y ኢንዲፔንደንት ናቸው ወይስ አይደለም ለሚለው ጥያቄ joint probability mass function ሰጥቶናል እያንዳንዱ ማለት ነው። ቴብሉ ላይ እንደምታዩት የእያንዳንዱ x 1 ሲሆን y 2 x 1 y 4 x 1 y 5 ሲሆን x 2 y 2 x 2 y 4 x 2 y 5 x 3 y 2 x 3 y 4 x 3 y 5 ሰጥቶናል። ከዚህ ምንድን ያገኘነው marginal probability mass function አገኘን። marginal probability mass function of x ን አገኘን for all y's, and marginal probability mass function of y ን አገኘን for all xi's ማለት ነው። ስለዚህ x 1 ሲሆን for all y's marginal probability mass functionአችን 1 over 6 ነው። x 2 ሲሆን the marginal probability mass function of x for all y's is 3 over 8. x 3 ሲሆን the marginal probability mass function of x 11 24ኛ ነው። y ጋር ደግሞ ስንመጣ the marginal probability mass function of y for all x 1 over 2 ነው። the marginal probability mass function of y at 4 for all x 1 over 4 ነው። the marginal probability mass function of y for all x at y is equal to 5 is 1 over 4. ይሄንን ካገኘን marginal probability mass functionአቸውን ፕሮዳክት እንወስዳለን ማለት ነው። marginal probability mass function of x is equal to 1 and y is equal to 2 is 1 over 12, because የዚህ 1 over 6 ነው የዚህ ስንት ነው 1 over 2 ነው 1 over 6 times 1 over 2 ማለት 1 over 12 1 4 ሲሆን x1 y 4 ሲሆን 1 over 6 times 1 over 4 1 over 24 x1 y 5 ሲሆን 1 over 6 times 1 over 4 1 over 24 አለን። ለእያንዳንዱ እንፈልግ x2 ሲሆን y 2 4 5 x3 ሲሆን 4y2 4 5 እናገኛለን። እያንዳንዱ x እና የyን marginal probability mass function product አገኘን። እዚህ ጋር ደግሞ joint probability mass function ናቸው from the table ተሰጥቶናል እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄ ማለት for x is equal to 1 y is equal to 2 4 5 ማለት ነው። x 1 ሆኖ y 2 4 5 ሲሆን እዚህ ጋር 1 over 12 1 over 24 1 over 24 እዚህ ጋር ማለት ነው የመጀመሪያው ሮ x 2 ሆኖ y 2 4 5 ሲሆን ማለት ነው። x 2 ሆኖ y 2 4 5 ሲሆን ማለት ነው ስንተኛው ሮ ማለት ነው? ሰከንድ ሮ ማለት ነው። 1 over 6 1 over 12 1 over 8 እዚህ ጋር አለኝ 1 over 6 1 over 12 and 1 over 8 አለኝ ይሄ ማለት ነው። ለሶስተኛውም እንደዛው አገኘን። ስለዚህ ሁለቱ ራንደም ቫሪያብልስ ኢንዲፔንደንት ናቸው ማለት ይሄ ፕሮዳክት ይሄ ከዚህ ጋር እኩል ከሆነ they are known as independent, otherwise dependent ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኩል የሆኑት በዚህ ብቻ ነው። ስለዚህ እነዚህ እኩል አይደሉም ማለት ነው። እነዚህ እኩል አይደሉም ማለት ሁለቱ ራንደም ቫሪያብልስ ኢንዲፔንደንት አይደሉም ማለት ነው። they are dependent ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ ሁለት ራንደም ቫሪያብልስ x and y they are known as dependent random variables ማለት ነው። therefore x and y are dependent. are they independent ነው የሚለው? no, they are dependent. When we come to the second question, ሁለተኛው question የሚለው ምንድነው? let x, y be a bivariate random variable where x is a uniform random variable over 0, 0.2 and y is an exponential random variable with parameter lambda is equal to 5, and x and y are independent. x እና y independent ናቸው። x uniform ነው፣ y ደግሞ ምንድነው? exponential random variable ነው።
find the joint probability density function of x and y ነው የሚለው። ስለዚህ x ምንድነው? x is uniform random variable uniform of 0, 0.2 ዩኒፎርም ነው ማለት ምን ማለት ነው? x አለኝ እዚህ ጋር this is fx of x ማለት ነው 0 እዚህ ጋር ምን አለኝ 0.2 ማለት ነው። ስለዚህ probability density functionአችን ይሄ ነው የሚሆነው continuous ስለሆነ ማለት ነው። this is fx of x fx of x ማለት ማለት ነው 1 over b minus a ነው የሚሆነው where a የምንለው lower point ነው b ደግሞ የምንለው upper point ነው። therefore 1 over b ማለት 0.2 ነው minus a ማለት ደግሞ 0 ነው 1 over 0.2 ይሆናል 1 over 0.2 ማለት ስንት ነው 5 ይሆናል ማለት ነው። therefore x is uniform with probability density function fx of x is equal to 5 for x between 0 and 0.2 ይሄ ያለ ማለት ነው። y ደግሞ exponential random variable ነው y is exponential random variable with parameter lambda is equal to 5 therefore exponential random variable ካለን probability density function ምን ይሆናል fy of y is equal to lambda is the power of minus lambda y ይሆናል for y greater than 0 and 0 otherwise probability mass functionአችን ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ x እና y ተሰጥቶናል fx of x ስንት ነው 5 ተብለናል and fy of y the probability density function of x 5 ነው the probability density function of y ስንት ነው lambda is the power of minus lambda y for y greater than 0 less than infinity ስለዚህ the joint probability density function fx y of x comma y is equal to fx of x times fy of y ይሆናል ማለት ነው because x and y are independent ስለዚህ independent ከሆኑ the joint probability density functionአቸው ከማን ጋር እኩል ማለት ነው product of the marginal probability density functions of x and y ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። therefore fx y of x comma y is equal to fx of x fy of y ይሆናል fx of x ስንት ነው 5 ነው fy of y ደግሞ ስንት ነው 5 times the power of minus 5y because lambda ስንት ነው 5 ስለሆነ fy of y ማለት lambda is the power of minus lambda y ነው የሚሆነው በላምዳ ቦታ 5 ነው የምናስገባው ማለት ነው። therefore ይሄ ማለት ስንት ነው 25 is the power of minus 5y this is the joint probability density function of x comma y ይሆናል ማለት ነው። this is for x greater than 0 less than 0.2 and y greater than 0 and less than infinity ማለት ነው። b ጠይቃችሁት ምንድነው find the joint cumulative distribution function the joint CDF of x and y is ምን ይሆናል fxy of x comma y is equal to the integral from negative infinity to x the integral from negative infinity to y fx y of x comma y dy dx ይሆናል ማለት ነው። this is equal to the integral from 0 x በ0 እና በ0 ፖይንት ማከል ነው from 0 to x ነው የሚሆነው y from 0 to y ነው የሚሆነው the joint probability density functionአችን ስንት ነው 25 is the power of minus 5y dy dx ይሆናል this is equal to ምን ማድረግ እንችላለን from 0 to x አድርጌ
መጀመሪያ with respect to y integrate ላድርግ 25ን እዚህ ጋር አውጣት with respect to y integrate ሳደርግ from 0 to y e the power of minus 5y dy ትሆናለች dx ይሆናል actually independent ስለሆኑ y ለብቻ x ለብቻ ኢንተግሬት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ የዚህ ኢንቴግራል ምን እንደሚሆነው -1/5 e the power of minus 5y ይሆናል this is equal to 25 the integral from 0 to x ይሆንና የዚህ ኢንቴግራል ሲወጣ -1/5 e the power of minus 5y ከ0 እስከ y ድረስ ይሆናል ማለት ነው dx ይሆናል ስለዚህ ወስዳት ስንት ሆናለች ማለት ነው -1/5 times 25 -5 ይሆናል -5 ይሆንና the integral from 0 to x ይሆናል e the power of minus 5y e the power of minus 5y minus 1 e the power of 0 ስለሚሆን ማለት ነው dx ይሆናል ይሄንን respect to x ኢንተግሬት ባደርግ ምን አገኛለሁ ማለት ነው -5 e the power of minus 5y minus 1 እንዳለ ይሆናል ማለት ነው independent of x ስለሆነ ማለት ነው ለዚህ ወስደው the integral of dx ይሆናል from 0 to x ማለት ነው የዚህ ኢንተግራል x ነው የሚሆነው ይሄንን ኔጌቲቭ ወደ ውስጥ ብታስገቡት 1 minus e the power of minus 5y times 5x ይሆናል ማለት ነው therefore the joint CDF-አችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 5x times 1 minus e the power of minus 5y ይሆናል ማለት ነው this is a joint CDF C expectation value of xy ስንት ይሆናል are x and y correlated ነው የሚለው x and y correlated መሆናቸውን ቼክ ለማድረግ መጀመሪያ ይሄንን እንፈልግ ማለት ነው mean of x times y ማለት the integral from 0 to 0.2 for x ማለት ነው y is equal 0 to post infinity x times y አርጌ the probability mass function fx y of x, y dy dx ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው from 0 to 0.2 the integral from 0 to infinity x y አርጌ the joint probability mass functionአችን ስንት ነው 25 e the power of minus 5y dy dx ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው independent of each other ስለሆኑ x and y 25ን ከውጭ ወስጄ the integral from 0 to 0.2 x dx ማድረግ ይችላል times the integral from 0 to post infinity of y times e the power of minus 5y ማድረግ ይችላል ይሄ ማለት ነው ይሄንን ኢቫሉዌት ባደርግ ምን አገኛለሁ የዚህን ኢንቴግራል ልፈልግ መጀመሪያ the integral of y is the power of minus 5y from 0 to post infinity ማለት let u is equal to y ልበለው dv is equal to the power of minus 5y dy ልበለው du ማለት dy ይሆናል v ማለት minus 1 over 5 is the power of minus 5y ይሆናል ስለዚህ the integral of u times dv ማለት ምን ማለት ነው u times v minus the integral of v times du ማለት ነው ስለዚህ ልክ በዛ መሰረት u times v ማለት u ይሄ ነው y v ማለት ደግሞ ይሄ ነው minus 1 over 5y is the power of minus 5y minus ያለኝ the integral of v ማለት ይሄ ነው minus 1 over 5 is the power of minus 5y times du ማለት ከማን ጋር ነው dy ከdy ጋር እኩል ነው this is equal to minus 1 over 5y is the power of minus 5y minus plus ይሆንና 1 over 5 the integral of e the power of minus 5y dy ይሆናል from 0 to positive infinity ማለት ነው ይሄን ኢንተግሬት ታደርጉ ምን ታገኛላችሁ minus 1 over 5y is the power of minus 5y 1 over 5 times minus 1 over 5 ማለት minus 1 over 25 ነው የሚሆነው
ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? 1/5 is the power of minus 5y ኔጌቲቭ ላድርገው ይሄ ማለት ነው። እዚህ ማይነስ ስላለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይቀረኛል y ይቀረኛል ፕላስ እዚህ ጋር ምን ይቀረኛል 1/5 ከ0 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ። ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ስናስገባ ይሄኛው ኤክስፖኔንሻል ተርሙ ዶሚኔት ያደርጋል ከዚህኛው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዶሚኔት ስለሚያደርገው 0 ነው የሚሆነው። 0 ደግሞ ስናስገባ ይሄ 0 ይሆናል። ይሄ is the power of minus 5y 1 ይሆናል። minus 1/5 times 1/5 minus 1/25 1/25 ይሆናል ማለት ነው። this is equal to 1/25 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ከዚህ ጋር ማለት ነው። የዚህኛውን ደግሞ ስንወስድ and the integral from 0 to 0.2 x dx ማለት ደግሞ ማለት ነው x square over 2 ይሆናል ከ0 እስከ 0.2 ማለት ነው። this is equal to 1/2 አድርገን ለx 0.2 ስናስገባ 0.2 ስኩዌር ይሆናል ማይነስ ለx 0 ስናስገባ 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 0.2 ስኩዌር ማለት 0.04 ይሆናል ዲቫይድ ባይ 2 ማለት 0.02 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን እዚሁ ሰብስቲዩት እናደርግ። ምን እናገኛለን? ሲባዛ የx 0.02 ነው። የy ደግሞ ስንት ነው? 1/25 ማለት ነው። ስለዚህ 25 በ25 ይጠፋልና ስንት ይቀረናል ማለት ነው? 0.02 ይሆናል ማለት ነው። now expectation value of x ደግሞ እንፈልግ and expectation value of x ማለት ነው the integral of x fx of x dx ይሆናል from 0 to 0.2 this is equal to the integral from 0 to 0.2 አድርገን x times fx of x ስንት ነው? 5 ነው 5x dx ይሆናል this is equal to 5 times x square over 2 from 0 to 0.2 ይሆናል። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 5/2 አድርገን 0.2 ስኩዌር ብናደርገው ስንት ይሆናል? 0.04 ይሆናል። ስለዚህ 5 ሲባዛ በ0.04 ማለት 0.2 ይሆናል። 0.2 divided by 2 ማለት 0.1 ይሆናል ማለት ነው። the expected value of y ማለት ነው the integral from 0 to positive infinity y times fy of y dy ነው is equal to the integral from 0 to positive infinity of y times fy of y 5 is the power of minus 5y dy ይሆናል። 5ን ከውጭ ወስደን 5 times the integral of y is the power of minus 5y dy. Again let w is equal to y እንበለው dv ደግሞ ማለት ስንት እንበለው is the power of minus 5y dy dw ማለት dy ይሆናል v ማለት ደግሞ ማለት ነው minus 1/5 is the power of minus 5y ይሆናል። therefore ይሄ ኢንቴግራል ማለት እቺኛው ማለት ናት i ብትሏት i ማለት ምን ማለት ነው u times v ይሄንን በዚህ ማባዛት ማለት ነው minus y over 5 is the power of minus 5y minus the integral of this with respect to y minus 1/5 is the power of minus 5y dy ይሆናል። minus minus plus ይሆናል። ይሄ ማለት minus 1/5 y is the power of minus 5y plus 1/5 ይሆንና the integral of is the power of minus 5y ማለት minus 1/5 is the power of minus 5y ይሆናል ከ0 እስከ positive infinity. This implies I is equal to minus 1/5 y is the power of minus 5y 1/5 times minus 1/5 ማለት minus 1/25 is the power of minus 5y ይሆናል። ይሄ ኬት ነው ከ0 እስከ positive infinity ማለት ነው። at infinity 0 ነው የሚሆነው at 0 is the power of minus 5y 1 ነው 1 times እዚህ ጋር y 0 ስላለኝ 0 ይሆናል ይሄኛው ተርም ይሄኛው ብቻ ይቀረኛል ማለት ነው። ስለዚህ 1/5
25 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወስደን እዚህ ውስጥ እናስገባው 5 times 1/25 1/25 ማለት ስንት ይሆናል? by 5 by 5 5 ይሆናል 1/5 ማለት ነው። 1/5 ማለት ስንት ነው? 0.2 ማለት ነው። ስለዚህ since expected value of x y is equal to 0.02 and expected value of x times expected value of y is equal to 0.1 expected value of x ስንት ነው? 0.1 አለኝ። expected value of y ደግሞ ስንት ነው? 0.2 1/5 ማለት 0.2 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 0.1 times 0.2 ማለት 0.02 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ since expected value of xy is equal to 0.02 and expected value of x times expected value of y is equal to 0.02 ፕሮዳክታቸው ጋር እኩል ስለሆነ then they are not correlated. ሁለት random variables if they are uncorrelated የሁለት random variables product mean እያንዳንዱ random variable mean product ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ያ ማለት correlated አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ጥያቄ ይሄንን ይመስላል። ውድ ኢትዮሃሁ ቱቶሪያል ቤተሰቦች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ብሎም ይህ ቻናል ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ለማንኛውም ሐሳብ፣ አስተያየት እና ጥያቄ በዩቲዩብ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ ባስቀምጥነው የቴሌግራም ቻናላችን ብታደርሱን ፈጣን ምላሽ የምንሰጥ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን።